بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. इंसान को तो जब कोई बुराई छू भी गई हो लगा हमसे दुआएं मांगने, फिर जब हम उसे अपनी तरफ से कोई नेमत अता करते हैं तो कहने लगता है ये तो सिर्फ मेरे इल्म के जोर से मुझे दिया गया है। ये गलती है, बल्कि ये तो एक आजमाइश है, मगर उनमें के अक्सर नहीं जानते हैं। जो लोग उनसे पहले थे वो भी ऐसी बातें बका करते थे, फिर जब हमारा अजाब आया तो उनकी कारस्तानियां उनके कुछ भी काम ना आई। गरज उनके आमाल के बुरे नतीजे उन्हें भुगतने पड़े। और उन कुफ्फारे मक्का में से जिन लोगों ने नाफरमानियां की हैं उन्हें भी अपने अपने आमाल की सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। और ये लोग खुदा को आजिज नहीं कर सकते? क्या उन लोगों को इतनी बात भी मालूम नहीं कि खुदा जिसके लिए चाहता है रोजी फिराख करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है। इसमें शक नहीं कि इसमें ईमानदार लोगों के लिए कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि ऐ मेरे ईमानदार बंदो, जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों पर ज्यादतियां की हैं, तुम लोग खुदा की रहमत से नाउम्मीद न होना। बेशक खुदा तुम्हारे कुल गुनाहों को बख्श देगा। वो बेशक बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसी के फरमाबरदार बन जाओ, मगर उस वक्त के कब्ल ही कि तुम पर अजाब आ नाजिल हो और फिर तुम्हारी मदद न की जा सके। और जो जो अच्छी बातें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई हैं उन पर चलो, मगर इसके कब्ल के तुम पर एक बारगी अजाब नाजिल हो और तुमको इसकी कोई खबर भी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई शख्स कहने लगे कि हाय अफसोस मेरी उस कोताही पर जो मैंने खुदा की बारगाह का तकर्रुब हासिल करने में की, और मैं तो बस उन बातों पर हंसता ही रहा। या ये कहने लगे कि अगर खुदा मेरी हिदायत करता तो मैं जरूर परहेजगारों से होता।
یا جب عذاب کو آتے دیکھے تو کہنے لگے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر دوبارہ جانے کو ملے تو میں نیکوکاروں سے ہو جاؤں۔ اس وقت خدا فرمائے گا ہاں ہاں تیرے پاس میری آیتیں پہنچیں تو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور شیخی کر بیٹھا اور تو بھی کافروں میں سے تھا، اب تیری ایک نہ سنی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹے بہتان باندھے تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ اور جو لوگ پرہیزگار ہیں خدا انہیں ان کی کامیابی اور سعادت کے سبب نجات دے گا کہ انہیں تکلیف چھوئے گی بھی نہیں، اور نہ یہ لوگ کسی طرح رنجیدہ دل ہوں گے۔ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ سارے آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اس کی آیتوں سے انکار کر بیٹھے وہی گھاٹے میں رہیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ نادانو بھلا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یقیناً یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر کہیں شرک کیا تو یقیناً تمہارے سارے عمل اکارت ہو جائیں گے اور تم ضرور گھاٹے میں آ جاؤ گے، بلکہ تم خدا ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو۔ اور ان لوگوں نے خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی اس کی کچھ بھی قدر نہ کی، حالانکہ وہ ایسا قادر ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین گویا اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان گویا اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں۔ جسے یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاکیزہ اور برتر ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔